Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last subtopic of chapter 1, which is 1.6, basic reactions in organic compounds. Okay, so let's have a look at the learning outcome of this lesson. So for this subtopic, there are actually 5 learning outcome, but as you can see here, we only will be covering 4 subtopic in this video. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to describe the covalent bond cleavage. Okay, so there are 2 types, homolytic cleavage and also heterolytic cleavage, and then you will also be able to differentiate these 2 cleavage here. And then we also have a look at the free radical and also carbocation, and also on the stability of these 2 things here. Okay, so now let's have a look at what is covalent bond cleavage. Okay, so in all chemical reactions, there will be a bond breaking and also bond making. Okay, bermaksud in order untuk kamu hasilkan something, so nanti akan ada something yang breaking, supaya benda yang putus tu nanti dia akan sambung pula dengan lain. So itu dipanggil sebagai bond making. Therefore a new product is formed. Okay. So the breaking of chemical bonds, so it is called as fission. So the word cleavage tu sebenarnya kelas, cleavage tu sendiri sebenarnya bermaksud breaking lah. So ada banyak sebenarnya yang bermaksud breaking kat sini. Fission, breaking, cleavage. So 3 benda tu adalah benda yang sama aja sebenarnya. Okay. So there are 2 types of covalent bond cleavage that we will cover. So the first one is homolytic cleavage, and the second one is heterolytic cleavage. Okay, so what is homolytic cleavage? I think by now you should know homo dengan hetero kan. Homo is something yang sama. Hetero pula is something yang different. Okay, so homolytic cleavage, it only occurs in a non-polar bond. So remember what is non-polar bond class? Non-polar bond are between 2 atoms that having the same electronegativity ataupun similar electronegativity. Dia akan jadi non-polar bond. Okay, so a single bond, okay, so a single bond yang di-share oleh 2 atom tu tadi, so it will break symmetrically into 2 equal parts. So break symmetrically kat sini bermaksud it will break equally. Remember how many electrons are there in one bond class? In one bond ada 2 elektron kan yang dia orang share. So nanti bila dia equally putus, bermaksud 1 electron will go to the other atom, another electron will go to the other atom. Okay, sebab tu dia cakap kat sini, single bond tu nanti break symmetrically into 2 equal parts, leaving each atom with 1 unpaired electron. Okay, so apa pula nama spesies yang tinggal one unpaired electron ni? So it is called as free radicals. Okay, so free radicals is an atom or group of atoms which contain an unpaired valence electron. Okay, so kita tengok contohnya macam mana berlakunya homolytic cleavage ni. Okay, so in order of homolytic cleavage to occur, so as you can see here, there's UV. UV is sunlight lah. Okay, so it needs a very high energy in order for homolytic cleavage ni berlaku. So sebenarnya bila ada UV dalam equation, itu sebenarnya adalah hint sebenarnya. It gives you hint that the reaction ataupun the cleavage, dia undergoes homolytic cleavage. Okay, jadi kat sini dia mention that you need to use half-headed arrow to show bond break symmetrically. Okay, jadi sini kita ada 2 atom A dengan B. So in this case, in order untuk homolytic cleavage ni berlaku, maksud A dengan B ni in terms of electronegativity adalah similar. Okay, and then dekat sini bond antara A dengan B ni adalah non-polar lah. Keep that in your mind. Okay, so what happen is, kan dia break symmetrically kan, kan ada 2 elektron kat sini, meaning 1 will go to Allah tu. Tak, sepatutnya tak ada macam tu. Miss tak tahu kenapa dia balik. Supposedly, okay. So, sekejap Miss tengok apa berlaku dengan arrow yang lain. Yang ni okay sekejap. Okay, yang ni tak sepatutnya macam ni. I think in your notes should be betul sekejap sepatutnya. So, supposedly yang elektron atas ni akan pergi kepada B. Okay. And then yang satu lagi akan pergi kepada A lah. So, dia pergi ke A. Jadi, apa yang berlaku adalah terhasillah species yang kita panggil sebagai free radical, whereby as you can see A is left with 1 unpaired electron and B pun is left with
one unpaired electron. So you see here, bila dia kata half-headed arrow ni, sebenarnya half-headed arrow ni menunjuk pergerakan satu elektron. Sebab ada dua elektron kan, tapi kita guna half-headed arrow. Half-headed arrow merujuk kepada pergerakan satu elektron. So bila ada dua half-headed arrow ni, bermaksud ada dua lah pergerakan elektron tu. So satu pergi A, satu pergi kepada B. Okay, so yang tu tadi panggil sebagai free radicals. So free radicals, they are reaction intermediates. Nanti Miss explain apa yang dimaksudkan dengan reaction intermediates ni. Okay, so they are very reactive and very unstable. Bermaksud bila something yang sangat aktif, sangat unstable ni, so benda tu adalah sementara je, sekejap je. Okay, so kalau benda tu terhasil pun, lepas tu tak lama kemudian dia akan hilang lah. So itu yang dikatakan sebagai very active and very unstable ni. Okay, so a half-headed arrow here, just a reminder to you, a half-headed curved arrow, it shows the movement of a single electron. Macam saya cakap tadi, okay, dia menunjukkan pergerakan satu elektron. Keep that in your mind please. Okay, so for example here, kita ada Cl2. Okay, so the bond shared by these two Cl atoms, so they break symmetrically, so they undergoes the homolytic cleavage, whereby kena ada UV. Okay, so one of the electron akan pergi kepada Cl, another electron pergi kepada Cl. Supposedly, yang ni arrow ni tak betul sangat. Sepatutnya arrow tu, kita nak tunjuk pergerakan elektron kan. Elektron kan berada dekat bahagian bond. Sepatutnya kamu kena tunjuk betul-betul daripada bond. Okay, daripada bond. Yang ni okey ni, yang ni okey. Yang ni daripada bond pergi kepada Cl. So dapatlah free radicals kat sini. So same goes to here between carbon dengan carbon. Carbon dengan carbon same atoms kan? Bermaksud ini adalah non-polar. So one of the electron pergi kepada carbon, another electron pergi kepada carbon. So terhasillah dua radical kat sini. So C yang ni dia tinggal satu elektron. C yang ni pun tinggal satu elektron juga. So sama juga antara C dengan H. C dengan H pun boleh berlaku homolytic cleavage because C and H they have a very similar electronegativity. Therefore kita anggap ini adalah non-polar bond. So bila berlakunya homolytic cleavage with the presence of UV, therefore you will get this. Okay, so CH3 ni is left with one unpaired electron and H pun is left with one unpaired electron. Okay, so let's have a look at heterolytic cleavage pula. So kalau homolytic cleavage, dia berlaku dekat non-polar kan, non-polar bond. Tapi heterolytic cleavage pula the other way around lah, dia berlaku dekat polar bond. So polar bond ni adalah between two atoms with similar electronegativity kan ataupun berbeza. Okay, so kalau kamu ingat balik, it should be yang berbeza electronegativity. Okay, so it occurs in a polar bond, okay, involving unequal sharing of electron pair. So bila polar bond ni, because the two atoms that have different electronegativity kan, bermaksud the one that has a higher electronegativity, bermaksud electron density dekat situ lagi besar. Ingat tak electronegativity punya definition? Electronegativity is the tendency of an atom to attract electron towards itself. Okay, so kalau lagi tinggi electronegativity dia, lagi senang dia tarik elektron ke arah diri dia. Kalau less electronegativity, elektron tak berapa sangat dengan dia lah, tak berapa nak pergi dekat dia sangat. Okay, so kuranglah elektron kat situ. Okay, so in this case, kalau tadi homolytic, elektron tu akan terbahagi dua, kan? They share equally benda tu. So the bond is break symmetrically. But in this case, since one side has a higher electronegativity, the other side has a lower electronegativity, so electron tu dia tak akan break symmetrically. Dia tak akan bahagi dua macam tu je, satu pergi kiri, satu pergi kanan. No, dia akan favor one side. Okay, so a single bond kat sini dia akan break unsymmetrically. Okay, so both okay, so yang ni, okay, so kat sini instead of satu elektron one side, satu elektron one side, so apa berlaku adalah dua-dua elektron tu nanti, so both the bonding electrons, they are transferred to the more electronegative atom. Okay, sebab more electronegative atom ni lagi kuat, dia akan tarik elektron pergi ke arah diri dia. So that is why nanti dua-dua elektron tu bergerak ke one side.
Okay, side yang mana? Side that has a more electronegative atoms. Okay, so kita tengok example lah. Okay, jadi apa yang berlaku kalau tadi form free radical, in this case akan terhasilnya cation dengan anion lah. Okay, so heterolytic cleavage, so the breaking of the bond can happen in two ways. Okay, so kita ada A dengan B. Assume that A dengan B kat sini have different electronegativity. So let's say now, okay, so dua elektron ni kita nak tengok lah dua elektron ni pergi ke mana. So let's say hasil dia adalah A becomes the anion, whereas B becomes the cation. Bermaksud elektron tu pergi ke arah siapa? Sebenarnya kalau kamu tengok structure A dengan B ni pun, you can see elektron pergi ke sebelah mana. Elektron pergi dekat sebelah A. Okay, so bila dia A menerima, so kalau terima ion meaning dia akan jadi negatively charged lah. So that's why dia jadi anion. B pula bermaksud dia memberi elektron dia ni pergi kepada A, that's why dia jadi positive. Okay, so this shows that A kah B has a higher electronegativity. Tengok elektron pergi mana? Elektron pergi dekat A kan? Therefore, A is more electronegative compared to B. But what if it becomes the other way around? Okay, so let's say kamu tengok, oh A jadi cation, meanwhile B pula yang jadi anion. So as you can see, B now, dia ada dua elektron tu. So it shows that B is more electronegative. Okay, so kamu boleh tengok lah, kamu boleh tengok in terms of electronegativity kat situ. Tapi Miss harap kamu boleh figure out which one has a higher electronegativity bila kamu tengok atom sebenar tu nanti. Okay, so for example here, so as you can see, bond antara C dengan H non-polar kan, tapi bond antara C dengan Cl, they are considered as polar bond. Okay, so antara C dengan Cl, which one has a higher electronegativity? So Cl is nearer to fluorine kan, therefore Cl has a higher electronegativity. Jadi ingat tak, partially negative, partially positive, benda tu sangatlah membantu kalau kamu tahu kelas, sebab dia ada kaitan dengan electronegativity kan. So kamu, as you can see here, Cl tadi Miss cakap more electronegative kan, therefore Cl ni adalah partially negative. Jadi C pula adalah partially positive. So, bila kita dah tahu side mana yang partially negative, side mana yang partially positive, so kamu akan tahu nanti dua elektron ni lagi berminat pergi dengan siapa. So, dekat sini kita akan tunjuk pergi ke arah Cl because Cl is more electronegative. So, that is why bond ni akan putus lah. Dua-dua elektron ni pergi ke arah Cl, so terputuslah dekat sini. Berlakulah bond cleavage tu. Okay, so berlaku putus kat situ, therefore now Cl akan jadi di anion, meanwhile C pula dia tak ada adalah elektron kan. So sini tak ada elektron apa-apa, so dia jadi positif kat sini. Okay, so yang ni jadi cation, Cl pula jadi anion. Ni cation, anion. Okay, so kalau kita tengok contoh HBr ni pula, so HBr pun bond dekat sini adalah polar bond. This is because Br is more electronegative. Okay, so ini more electronegative, ini more so ini partially positive. Okay, therefore dua-dua elektron dekat bond ni dia akan pergi ke arah Br. Dia lagi berminat dengan yang more electronegative. So apa yang berlaku adalah bila dua-dua elektron ni pergi kepada Br, dia as if macam H ni memberi kepada Br, Br pula menerima daripada H. So that is why kat sini dia jadi negative and then H plus. Okay, kita dapat dua ni. Okay, so in this case, compared to kita belajar homolytic tadi, so homolytic tadi kita guna half-headed arrow kan. In this case, kita guna full-headed arrow sebab full-headed arrow ni, it shows the movement of an electron pair. Bermaksud ada dua elektron lah. The movement of two electrons. Okay, so dia terus tunjuk dua-dua elektron tu bergerak. So that's why kita guna full-headed. Kalau kamu guna half-headed tadi, menunjukkan pergerakan satu elektron. So in terms of arrow pun kita boleh nampak bezalah arrow yang curve tu. Homo pakai half-headed, kalau yang hetero pula kita guna full-headed. Okay. Okay, so now you've got to try this. So apa yang kamu kena buat adalah use curve arrow
to show the movement of electrons in each equation. Jadi, kamu salin balik and then try perhatikan produk yang terhasil. So, Miss nak kamu figure out dekat bahagian mana yang putus sebenarnya. Okay, dekat bond mana yang putus. Lepas tu kamu kena tunjuk guna arrow. Sama ada kamu nak kena guna single headed half headed ataupun full headed. Tapi dia ada hint saja kan. Kalau homolytic, dia ada satu condition yang kena ada, baru berlakunya homolytic. Okay, ataupun kamu tengoklah in terms of dekat bahagian produk dia, apa yang terhasil. Free radical kah, cation dengan anion. Kena tengok yang tu. So ada banyak benda yang boleh tolong kamu in order untuk kamu tahu macam mana kamu nak buat arrow tu. Okay, so Miss bagi tips lah. Okay, so Miss bagi tips. So let's say kamu Miss guna AB jugalah kat sini. Okay, so ini untuk bantu kamu jawab try this tadi. Okay, so let's say kamu tengok AB ni, so satu jadi A plus, satu lagi jadi B minus. Okay, so bila ada berlakunya cation, anion macam ni, bermaksud itu adalah heterolytic. So kita nak guna full headed ke half headed? Full headed, full headed ke half headed? So in this case kita kena guna full headed. So kamu tengoklah siapa yang kaya dengan elektron, yang menerima elektron now adalah kita punya B. Sebab apa? Dia jadi negatif kan? Bermaksud dia menerima. A ni jadi positif sebab dia memberi. Okay. So, memberikan something yang positif kan? So, ingat tu sebab tu dia dapat positif. Jadi, dua elektron yang dekat bond kita ni. Okay, dekat bond ni. Nampak ke? Dua elektron sekejap. Okay. So, dua elektron yang dekat sini bermaksud dua-dua pergi ke arah B. So tunjuk betul-betul kelas, tunjuk daripada bond please. Arrow tunjuk daripada bond sebab kita nak tunjuk pergerakan elektron. So daripada bond ni kita pergilah kepada B. Tunjuk terus atas B tu. And then kena guna full headed sebab nak tunjuk pergerakan dua elektron. Okay. So the next case pula. Okay. So kalau kamu ada A, B macam ni tapi kamu dapat radical. Okay, radical kan the one species yang ada unpaired elektron kan. So as you can see, ini dia ada unpaired elektron. Tapi usually akan ada UV sekali lah dekat sini. So how to show the curve arrow then? Okay, so bond dekat sini. Okay, so bond dekat sini. Nanti dia akan break symmetrically. Okay, so dia akan break equally. Bermaksud one of the electron akan pergi kepada B. Satu je elektron kan? So, kita kena guna half-headed arrow. Okay. And then, satu lagi elektron akan pergi kepada A. Miss, bolehkah dua-dua dekat atas macam tu? Boleh. Tak ada masalah. Kamu nak buat dua-dua dekat atas arrow tu boleh. Satu atas, satu bawah pun boleh juga. Okay. Okay. Tapi ni Miss nak bagi kamu ada tricky sikit. Sebab yang ni, kalau kamu tengok soalan try this tu, soalan yang first tu sebenarnya. Kalau perasan lah. Okay. Nanti kamu akan tengok. Let's say, kamu diberi something macam ni. And then, apa yang kamu dapat adalah A plus B plus macam ni. Okay. So, dekat sini, it's not obvious yang kamu dapat anion dengan cation. Compared to the first one tadi, it's obvious that you get cation dengan anion. Okay. Habis kat sini, kamu just dapat A yang neutral, B yang positif. Tapi kalau kita tengok dekat starting material dia A ni sendiri dah ada positive charge lah macam tu. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah, okay, kamu kena tengok. Okay, mungkin kamu tak boleh nak figure out sangat apa yang berlaku dekat A ni. Okay. Tapi kamu perhatikan B. Kenapa B ni dapat B plus? Kenapa ada positive charge dekat dia? Okay. So apa yang berlaku sebenarnya dekat dua elektron ni? B memberi elektron ni kepada A ataupun B menerima elektron daripada A. So, dia dapat positif kan? Bermaksud dia memberi kepada A. So, dua elektron ni kita kena tunjuk ke arah A dan. Okay. Tapi kenapa tiba-tiba A ni neutral? Okay. Bear in mind class, A dia menerima. Menerima bermaksud dia dapat charge negatif. Tapi as you can see, A ni sendiri dekat sini dia dah ada charge positif. Positif tambah negatif, what do you get? You get a neutral atom here. Okay, so that is what happened lah sebenarnya. Okay, so sama juga case yang kalau let's say Miss buat the other way round then. So let's say A ni negatif.
So apa yang kamu akan dapat adalah A yang positif, A yang neutral tapi B negatif in this case. Okay. So in this case adalah kalau B ni negatif, bermaksud dia menerima elektron daripada siapa dia terima? Dia terima daripada A. Okay, bermaksud dua elektron ni akan bergerak ke arah B kelas. Okay, so bila dia B menerima, so dia dapat negatif. Tapi kenapa pula A ni jadi positif? A ni jadi neutral. Because initially dia adalah negatif. Tapi since dia memberi elektron dia, so negatif and then tambah memberi tu jadi tambah. Negatif dengan positif, you get a neutral one. Okay, so your main purpose yang dekat try this 13 tu is actually to show arrow ni. Okay, to show the arrow, tunjuk dekat bond mana berlakunya cleavage tu nanti. Okay, so Miss nak tengok arrow kamu ni nanti. Okay, so itu untuk bahagian bond cleavage. Okay, so now kita tengok pula reaction intermediates. So just now I'm not sure if ada dimension dekat cation dengan anion tu tadi. Apabila kamu belajar pasal radical tadi, free radical, I did say to you about the reaction intermediates, kan? So apa benda reaction intermediates ni? Okay, so dia adalah macam ni. Kita ambil analogi, kita nak buat cake. Okay, so to bake a cake, what you need is flour, eggs, butter, sugar and so on. Okay, so when you mix all the compounds together, you get a dough, kan? Dapat cake punya dough tu, belum lagi jadi cake. Okay, so itu adalah hasil daripada kamu mix bahan-bahan tadi. So dough tu tadi dipanggil sebagai intermediates lah, dia kat bahagian tengah-tengah. Okay, dia bahagian tengah-tengah, dia masih lagi dalam proses yang tengah-tengah tu, baru jadi dough sahaja, tak jadi lagi cake yang betulnya. And then lepas tu baru kamu pergi bakar dough tu tadi, and then kamu akan dapat cake. So kalau kita tengok apa yang dimaksudkan dengan reaction intermediates ni, so a chemical species that is the product of one step and the reactant for the next step is called an intermediate. So maksudnya tadi, let's say daripada bahan-bahan cake kan, bahan-bahan cake, okay, bila kamu mix together, kamu dapat dough. Okay, cake mixture tu tadi. And then daripada dough ni tadi pula, kamu bakar. Okay, so with heat, kamu akan dapat cake. So as you can see, dough ni dia main peranan sebagai intermediate dekat bahagian tengah-tengah. So it is a product of one step. Okay, so step yang pertama dia sebagai product, tapi untuk the following step pula dia adalah sebagai reactant. Okay, so bahagian ni the reactant for the next step. So this is what we call as the intermediate lah. So free radical, cation, anion, itu semua adalah intermediates. Itu bukannya final product lagi. Itu yang bahagian tengah-tengah. Kamu ada starting material, kamu ada product, final product kan? Okay, tapi yang bahagian tengah-tengah tu, bahagian tengah-tengah sebelum terhasilnya produk tu, itulah dipanggil sebagai intermediate. Okay, so there are 3 types of reaction intermediates. So kita ada carbocation, carbanion and also free radical. So I think free radical kamu dah tahu dah apa. Cation kamu tahu apa, positively charged particle. Anion kamu dah tahu kan, so itu adalah negatively charged particle. Kenapa mana datang carbocation ni? Carbon ni mewakili carbon, carb kat sini pun mewakili carbon, bermaksud carbon yang mempunyai charge positif, carbon yang mempunyai charge negatif. Okay, so as I told you waktu kita belajar free radical tadi sekejap, reaction intermediates ni, they are very unstable and they are highly reactive. Okay, so kalau terhasilnya reaction intermediate ni, dia cepat-cepat nak proceed kepada bahagian produk tu nanti. Okay, so let's have a look at carbocation and how exactly carbocation terhasil. Okay, so it is also known as carbanium ion. Okay, so it is a very reactive species with a positive charge on a carbon atom, and then carbocation is a product of heterolytic cleavage. Sebab cation dan anion heterolytic kan, kalau free radical tadi homo. Okay, so for example here, bila carbon kita dia attach dengan something yang more electronegative daripada dia, for example Cl. Okay, kita fokus dengan Cl, kita fokus antara C dengan Cl ke sini. So Cl being more electronegative, so partially negative kat sini.
So carbon pula akan jadi partially positive. So what happened is, since chlorine is more electronegative, so bond kat sini adalah considered sebagai polar bond. So the carbon Cl bond, they break heterolytically, okay, where both of the electrons here, they will be transferred to chlorine. Okay, because chlorine is more electronegative. So terhasillah carbocation dengan anion. Anion Cl sebab dia menerima elektron tadi, and then kita punya carbocation positif lah sebab dia memberi. Okay, so kalau kita nak kena tunjuk curve arrow tu, tunjuk ke arah Cl, and make sure guna full headed. Okay, and then carbanion pula would be the other way around then. Okay, carbon attached dengan something yang more electropositive. Okay, so again, benda yang sama juga, dia adalah very reactive species, tapi in this case dekat carbon kita dia ada negative charge. Okay, and ini pun adalah hasil daripada heterolytic cleavage juga. So as you can see here, carbon dekat sini dia attach dengan lithium. Lithium is a metal class. Metal is always more electropositive. Okay, so dia jadi partially positive kat sini. So since lithium is more electropositive, dia akan menyebabkan carbon jadi partially negative. Okay, so carbon is more electronegative, so the carbon lithium bonds break heterolytically, where both of the electron here will transfer to carbon. Okay, so terhasillah carbanion and also cation. Okay, and last kali kita ada free radical. So free radical adalah species with unpaired electron. They form in homolytic cleavage. Okay, so for example adalah Cl dengan Cl. Okay, Cl2 kat sini, whereby kena ada UV class. Okay, so one of the electron akan transfer to one Cl, another electron will transfer to another one. Okay, so ada dua elektron kan. So since kita guna half headed menunjukkan pergerakan satu elektron, so satu ke kanan, satu ke kiri. So kamu dapatlah free radical kat sini. So sama juga case kat sini lah. So this bond here, dia akan break homolytically. Okay, so one electron pergi tu yang sebelah kanan, another electron akan pergi sebelah kiri. Maka carbon ni masing-masing tinggal with one unpaired electron. Okay, so these are the species that is called as free radical. Okay, so in terms of stability, so last part kita nak belajar pasal stability of reaction intermediates, but we will be focusing only on carbocation and also free radical lah. Okay, so carbocation, carbanion, free radical can be classified into primary, secondary and also tertiary. Konsep dia sama je macam kamu nak classify carbon, so jangan risau sangat. Okay, so it is according to the number of alkyl group. Alkyl group kat sini kita akan guna huruf R untuk menunjukkan alkyl group. Okay, so kalau kamu nampak R tu adalah alkyl group. Apa benda alkyl group ni? Alkyl group ni basically carbon lah sebenarnya, carbon. Okay, just keep in your mind now, dia adalah carbon. Nanti kamu akan lagi faham. Okay, so in this case kita punya carbocation ni, sini carbocation lah sebab dia ada positive charge. So in this case there's no carbon at all kan, keliling dia semua H je. So in this case kita tak boleh nak kata dia adalah primary, secondary ataupun tertiary, because as you know, kalau primary bermaksud supposedly carbon ni mesti ada satu carbon dengan dia. Tapi since this one dia tak ada langsung carbon dengan dia, ini dipanggil sebagai methyl carbocation. Okay, whereas yang ni pula, okay, R ni tadi, macam misalkan R ni tadi adalah alkyl group kan. Remember, this is alkyl group, where alkyl group ni basically carbon lah, carbon contain compound. Okay, therefore ada satu C kat situ, itu dipanggil primary carbocation. So yang ni ada 2 R, maksud secondary. Ni ada 3 R, maksud dia adalah tertiary. So the same case untuk kita punya carbanion lah. Okay, so yang ni Miss cepatkan sekejap, Miss rasa kamu boleh faham konsep ni. Okay, so radical pun sama juga. Radical pun kalau tak ada langsung alkyl group dipanggil methyl radical. Kalau ada satu alkyl group, primary, ada 2 secondary, ada 3 yang melekat dekat kita punya free radical ni. Okay, kita fokus dengan yang ni, ada 3 benda alkyl group, itu dipanggil sebagai tertiary. Okay, right, pasal stability ni. So in terms of stability,
dia ada kaitan dengan alkyl group tu tadi. Okay, so the alkyl group, okay, jangan risau sangat pasal electron donating group ni, tapi kamu kena faham yang alkyl group ni, kalau ada the presence of alkyl group, they will actually stabilize the positive charge on the carbocation. Okay, bermaksud kalau lagi banyak alkyl group, so makin stable ke tidak? So tadi the presence of alkyl group ni, it will stabilize the carbocation. Bermaksud lagi banyak, lagi stable lah sebenarnya carbocation tersebut. So the stability of carbocation increases with the number of alkyl group present. Okay, so the same case with free radical class. So somehow free radical pun, the alkyl group will stabilize the free radical. Therefore, the more number of alkyl group attached to the free radical, the more stable the free radical is. Okay. So in this case, ini just nak tunjuk dia punya stability. Okay, so methyl carbocation is less stable compared to primary, where primary is less stable than secondary carbocation, whereas secondary adalah lagi less stable compared to tertiary. Okay, so daripada kiri ke kanan, it increase in stability of carbocation. And the same case untuk free radical kita kelas. Okay, free radical sama aja, lagi banyak alkyl group, bermaksud lagi stable free radical tersebut. So from left to right, okay, so since the number of alkyl group increasing, therefore the stability of free radical pun increase juga. So we're not gonna learn about the carbanion punya stability, but carbanion basically it will give a negative effect lah. Okay, so kalau lagi banyak alkyl group, dia somehow dia jadi lagi tak stable. Okay, so misalnya kamu boleh fikir sendiri kot apa yang berlaku from left to right. Adakah stability increase ataupun decrease untuk kita punya carbanion? But we're not going to cover there. Okay, so I think we're going to stop here. So in next lesson, we'll continue with the last part of 1.6. So just don't forget to submit your try this question. Okay, so by now you should be able to know what is homolytic cleavage, what is heterolytic cleavage, and how to differentiate the two cleavages. And then you will also know by now there are three reaction intermediates. We have carbocation, carbanion, and also free radical. And Miss harap kamu dah tahu dah macam mana terhasilnya tiga ni. Okay, so we'll stop here. Thank you.